इस वक्त हमारे सामने है 59 नंबर वार्ड टीएमसी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट तबरेज आलम और उनकी पूरी टीम है। आप सबको मालूम है कि इस वक्त देश में जो हालात चल रहे हैं, देश में एक अजीब सा वातावरण है। एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान की जंग शुरू हुई, उसके बाद ख़त्म भी हो गई, उसके बाद जो देश के अंदर फिर से नफरत का माहौल चल पड़ा है। भाजपा के एक सीनियर नेता, मध्य प्रदेश के 8 बार के विधायक और मंत्री जी का एक विवादित टिप्पणी हमारी देश की आन बान और शान कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आया। और अभी जो ताज़ा तरीन जो खबरें आ रही है कि उन पर जो है FIR भी दर्ज कर ली गई है। और उसके अलावा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हम लोग देख रहे हैं कि फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट हो रही है, या शायद कोई गलती से भी कर दे रहा, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद ऐसे लोगों पर जिस तरह से हमला वगैरह हो रहा है, उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसे में एक युवा की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, और देश में जिस तरह से फिर से लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम तबरेज साहब से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे इस तरह का जो माहौल फिर से चल पड़ा है? आपके तमाम व्यूवर्स को सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। छोटा छोटा पॉइंट है और एक दो देश का जंग का जो शक्ल रेडी हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों द्वारा जो टेररिज्म हमला पहलगाम में किया गया है, ये एक बहुत ही गलत फैसला कह लीजिए, या फिर इंसानियत के खिलाफ जो काम किया गया है। जो भी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट के कैंप होते हैं, वहाँ पे उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, और ऐसा गंदा काम वो हर बार कभी ना कभी करते हैं। तो पूरा हिंदुस्तान उसके खिलाफ में है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे जितने मिलने जुलने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हर कोई इस पहलगाम हमला का निंदा करता है, और निंदा करने के साथ साथ इसके खिलाफ में है। लेकिन इस हमले के होने के बाद मायूसी इस बात की है, दिल गमगीन इस बात में है कि इस हमले के होने के बाद मोदी मीडिया ने जिस तरीके से इस हमले को शो किया है, और जिस तरीके से लोगों को मिसगाइड किया गया है, यानी कि जिस तरीके से टेररिस्ट ने धर्म पूछकर गोली मारने का काम पहलगाम के अंदर, कश्मीर के अंदर किया, तो ये तो उन लोगों की साजिश थी। इससे पहले जितने भी टेररिस्ट हमला हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो ब्लास्ट के मामले से हो, चाहे वो ताज होटल का आतंकवादी हमला हो, और मेरे पैदाइश होने के बाद और पैदाइश होने से पहले भी जो भी मामला हुआ है, इसमें हिंदू मुसलमान सबका ही जान गया है, सिख ईसाई सबका जान गया है। लेकिन इस बार क्यों धर्म पूछकर मारा गया है, इसको समझने की जरूरत थी। ये एक साजिश था हिंदुस्तान के मोहब्बत वाला फिजा, मोहब्बत वाला माहौल को भंग करने का। मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे भी पढ़े लिखे समझदार लोगों का, जो लोग इस चीज को समझे और लोगों को बताया, और आज भी हम लोग सब प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर हैं। आज इस कॉन्फ्रेंस के दौरान में, अब ये कॉन्फ्रेंस क्यों बैठाया गया है इसमें मैं आगे भी आऊंगा, लेकिन ये मामला जहां से शुरू हुआ इस मुद्दे पर बात हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान में देखिए मेरे साथ कौन है। मेरे साथ मेरे 59 नंबर वार्ड के जो मेरे नौजवान साथी है, मेरे कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वल्लभ घोष मेरे भाई मौजूद हैं, एक और जनरल सेक्रेटरी सानू जाना है, एक और जनरल सेक्रेटरी सुभाष रॉय है, और सेक्रेटरी संजू साहबी, और भी लोग थे। कमेटी बहुत बड़ा है। लेकिन इन चारों को लेकर बैठने का क्या मकसद है कि ये हमारा एकता है, ये हमारे पश्चिम बंगाल का संस्कृति है, और पूरे हिंदुस्तान का संस्कृति है, जो पूरे हिंदुस्तान को निभाना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हम लोगों को गाइड किया जा रहा है, और हम लोग प्यार मोहब्बत से मिलकर रह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं? क्यों आखिर जहां पर जिस कम्युनिटी की आबादी कम है उसको चापा जाता है, दबाया जाता है,
मोब लिंचिंग के नाम पर और भी बहुत सारे मामला पेश आते हैं, सामने आते हैं। और ये दोनों ही कम्युनिटी में हम लोग देख पाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे को छोटा बड़ा बात बोलना। आखिर ये क्यों होता है? पहलगाम हमले के बाद हमारे नेशन द्वारा बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया और जो हम लोगों ने पाकिस्तान को सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा किया, हम लोगों ने यानी कि पूरे देश के वासी ने, हर एक इंडियन ने इसका समर्थन किया और ऑपोजिशन तमाम लीडर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ थी। हमारे ऑपोजिशन लीडर जो सुदीप बंदोपाध्याय हमारे एमपी हैं, हमारे नॉर्थ कोलकाता के एमपी है, मैं इस बात का गर्व करता हूं कि वो भी वहां मौजूद थे। और भी अन्य दल के लीडर, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, तमाम लीडरान साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट पूरे हिंदुस्तान से मौजूद थे। एक निर्णय लिया गया, ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं और हर एक हिंदुस्तानी खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर जो एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के दिल में नफरत भरा जाता है, ये नफरत जो भी सांप्रदायिकता लीडर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, चाहे वो कोई मुसलमान लीडर हो, चाहे वो कोई हिंदू लीडर हो, यानी कि हिंदुइज्म को फॉलो करने वाला हो या फिर इस्लाम को फॉलो करने वाला हो। आप लोग अपने अपने इलाके में बैठकर, आप लोग उत्तर प्रदेश में बैठकर, आप लोग हैदराबाद में बैठकर, आप लोग हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठकर कुछ भी बोल देते हैं और इसका इफेक्ट पूरे हिंदुस्तानियों को सहना पड़ता है। जो आम लोग हैं वो आप लोगों की बात को सुनकर उनका दिमाग चकरा जाता है और उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। आज पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से हमारी शेरनी, हमारी सीएम ममता बनर्जी हम लोगों को गाइडलाइन देती है, हम लोग इतने प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हम लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ रहें। और अक्सर ये बात आती है, तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि किसी को कुछ बोलकर, किसी को गाली देकर अपना नेशनलिटी साबित नहीं करना है। किसी को गाली देंगे तो अपना जुबान खराब होगा। आप किसी को गाली दे रहे हैं, आपका जुबान खराब हो रहा है। मैं यहाँ पर ये कहूंगा, एज अ 59 वार्ड तृणमूल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, एज अ इंडियन फर्स्ट, पहले मैं इंडियन हूँ, उसके बाद मैं मुसलमान हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो इंडियन बनकर पैदा हुआ, उसके बाद मेरा नाम तबरेज आलम रखा गया। तब लोगों को पता चला, मेरे कान में अजान दी गई, तब फिर लोगों को पता चला कि हाँ ये बच्चा जो है मुसलमान है। तो एज अ इंडियन मैं आप लोगों को ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि पूरे 59 नंबर वार्ड के अंदर और पश्चिम बंगाल के दीगर जगहों में हम लोग इंडियन हैं। हम लोग गर्व करते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में, और हम लोग गर्व करते हैं कि जो भी हम लोगों का दुश्मन है, आज पाकिस्तान हम लोगों के सामने खड़ा है तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये हम लोगों का कहना है। कल कोई और कंट्री अगर खड़ा रहेगा तो वो भी मुर्दाबाद रहेगा। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। तो जो लोग किसी भी किस्म का कमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप लोग इस चीज को समझें। मेरे भाई सानू जाना, उनको भी बहुत तरह का कमेंट किया गया, क्योंकि वो दीगर पोस्ट करते हैं, ये उनका अपना चॉइस है। आपका कोई चॉइस है, आप किसी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, आप अपना पोस्ट करिए, लेकिन आप किसी के पोस्ट में जाकर गलत सलत अगर कमेंट करिएगा, चाहे वो जो भी हो, ये आपकी गैरत की बात है। आपका गैरत कहाँ तक है, तो इसको आप लोग जरूर से समझें। और आप लोग 2-4 चीज में ध्यान दें। आज किस तरीके का पॉलिटिक्स हो रहा है, आप लोगों की वजह से किस तरीके से आम हिंदू हो या आम मुसलमान हो, उनका ब्रेन वॉश हो रहा है। वो एक दूसरे को एक दूसरा का दुश्मन समझते हैं। सबसे पहले तो आप आइए, जो शेरनी, जिस बहन ने गुजरात के अंदर रहने वाली हमारी बहन, जिसने ढूंढकर पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया और पाकिस्तान को नाश नचा दिया, सोफिया कुरैशी, आज विजय शाह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है मध्य प्रदेश का, और 8 बार का वो एमएलए है, 8 बार का बीजेपी का एमएलए है, वो कहता है सोफिया, हमने उनको जवाब दिया उनके बहन को ही भेजकर। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है। तो उनके बहन को जवाब दिया, उनके बहन को भेजकर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि एक बीजेपी का एमएलए विजय शाह
जो कि मध्य प्रदेश से कैबिनेट मिनिस्टर भी है और 8 टाइम एमएलए है बीजेपी पार्टी से। वो हमारी एक मिलिट्री वुमेन और हमारी शेरनी को वो कह रहा है उनकी बहन से उनको पिटवाया, यानी कि वो आतंकवादियों की बहन है। मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि वो हमारी बहन है और वो पूरे हिंदुस्तान की बहन है। वो पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बहन है और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान में डूबकर पाकिस्तान वालों को जवाब दिया। और आप देखिएगा कि किस तरीके से हमारी शेरनी ममता बनर्जी, हमारी सीएम, वो हमारे बीएसएफ के जवान से मिलने भी गई और उनका एक ट्वीट भी आया और उनका खबर लेने के लिए गई, जो कि पूर्णम कुमार सौ बीएसएफ के हमारे जवान जो कमोबेश 22 दिन से पाकिस्तान के अंदर कैद थे, उनको रिलीज किया गया, जो कि हुगली इसरा में रहने वाले हैं। और ठीक इसी तरीके से इससे पहले भी एक बार जो हमारे एक और जवान अभिनंदन, वो भी पाकिस्तान में गए थे। तो इससे आप लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान, देखिए, उनका मिलिट्री और हम लोगों का मिलिट्री का कोई जोड़ नहीं, उनका एयरफोर्स हमारे एयरफोर्स का कोई जोड़ नहीं। अगर कोई वॉर होता भी है जो कि ना हो, जो इंसानियत के लिए खतरा है, तो हम लोग 5 से 10 दिन में पाकिस्तान का मामला चैप्टर क्लोज हिंदुस्तान करने का सलाहियत रखता है, इंडिया करने का सलाहियत रखता है। तो इससे पता चलता है कि उन लोगों का कितना फटा हुआ है कि वो हमारे जवान को किस तरीके से रिलीज करते हैं, इससे पता चलता है। और दूसरी चीज आप अब देखिए कि राजस्थान के अंदर एक एमएलए है, जिसका मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। राजस्थान के अंदर एक एमएलए है जो कि राजस्थान से बीजेपी पार्टी से वो एमएलए है, और ये वीडियो आप लोग देखिएगा। ये एक रैली के दौरान इंडियन फ्लैग से अपना नाक साफ कर रहे हैं। ये इन लोगों का मेंटेलिटी और इन लोगों का समझ है, मैं समझता हूँ। ये आप देखिएगा। ये आप देखिए, तो आपको लगता है कि जो लोग हिंदुस्तान के झंडे से अपना नाक पोंछ रहे हैं, इतनी नीच हरकत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगना चाहिए? इनके खिलाफ तो मैंने सुना है कि एफआईआर भी किया गया है, और इन लोगों को मैं जाहिल समझता हूँ। ये लोग जाहिल है, इन लोगों के पेट में नहीं। आज कोई बीजेपी से हो या कोई बीजेपी से ना भी हो, अगर ऐसा काम कोई करता है तो मेरे ख्याल से वो जाहिल है। और ये हम लोगों का देश का फ्लैग इन लोगों को सोचना चाहिए। हम लोगों का तिरंगा, जो हम लोगों का आन बान और शान है, जो हमारे सर पे, जो हकीकत है, जो हमारे सर पर रहता है, हम लोगों का सर का ताज है, उससे अगर कोई नाक साफ करता है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ज्यादा बात नहीं कहूंगा, बस आप लोगों को एक आखिरी मैसेज के साथ, सारे नौजवानों को, जितने भी लोग लाइव सुन रहे हैं या बाद में देखेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, कोई भी सोशल मीडिया, आप लोगों के सामने किसी भी तरह का पोस्ट या वीडियो आता है, आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीछे ना भागें। आप लोग जो तथ्य है, जो सही है, उसका पता करें। आज पूरे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, और मुल्क का जो अंदर का लड़ाई है, अक्सर मैं देखता हूं जब लोगों के बीच बहस होता है, सानू भाई अपना बोलने टाइम में बोलेंगे, जब आपस में कोई कमेंट के जरिए या कुछ भी आपस में बहस करते हैं, तो मैं यही बताना चाहूंगा, आप लोग समझदार बने। पहले हिंदुस्तानी बने, बाद में हिंदू और मुसलमान बने। पहले हिंदुस्तानी बने, बाद में आप अदर्स किसी कंट्री का आप लोग सपोर्ट करें। और कोई भी कंट्री अगर हिंदुस्तान का दोस्त है, चाहे वो बिजनेस पर्पज से क्यों ना हो, चाहे हम लोग उस कंट्री से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं। आप लोग किसी भी अदर्स कंट्री के सपोर्ट में या विरोध में कोई हिंदुस्तानी भाई से आपस में बैर आप लोग ना रखें, ना व्हाट्सएप और फेसबुक से आप लोग सावधान रहें। किसी भी गलत खबर में ना जाएं, कोई भी गलत पोस्ट ना करें, कोई भी गलत कमेंट ना करें जिससे सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचे, किसी कमेंटी के दिल को ठेस पहुंचे और ये मामला बढ़े। हम लोगों को बहुत सुकून आफियत के साथ, जो हम लोगों का गाइडलाइन ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय जी की तरफ से आता है, हम लोगों को वैसे ही रहना है और बड़े मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से रहना है। और पश्चिम बंगाल को पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल है और मिसाल बनाना है। क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ कुछ हुआ था पोस्ट को लेकर? সর্বপ্রথম সবাইকে নমস্কার জানাই। আর আমাদের যে ভারতীয় জওয়ান যারা আছেন, যারা আমাদের দেশের জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন, তাদেরকে অনেক অনেক
সেলুট এবং মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা অভিনন্দন জানাই। আজকে আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের দেশে কি চলছে, এটা মনে রাখতে হবে সকল দেশবাসীকে যে আমরা আগে আমাদের হিন্দুস্তান, আমাদের ভারতটা আগে কিছু কিছু পকেট মিডিয়া আছে যারা সেই জিনিসটাকে ভালোভাবে কি বলবো এ করে না, মানে ভেরিফাই করে না যে আসলে কি জিনিসটা ঠিক না ভুল। যে যেরকম ভাবে বলে সেই জিনিসটাকে ছেড়ে দেয়, সেইটা নিয়ে পুরো শেয়ার হয় ফেসবুক মাধ্যমে বলুন, হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে বলুন, ইউটিউব মাধ্যমে। তাই সকল মানুষকে বলবো যে আগে সেই জিনিসটাকে বিচার করে নেবেন যে এই জিনিসটা ছাড়ছে বা উনি বলছে সেটাকে ঠিক বলছে না ভুল বলছে। সবার আগে মনে রাখতে হবে আমাদের যে দেশ আমাদের আগে, দেশ যদি থাকে আমরা থাকবো, আমাদের পার্টি থাকবে, আমরা সবাই থাকবো। দেশ যদি ভালো না থাকে আমরা কেউ ভালো থাকবো। হয়তো আপনার সঙ্গে আমার রক্তর সম্পর্ক নেই, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আমাদের মাটির সম্পর্ক আছে। होगा आपसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये माटी का तो रिश्ता है। तो আমরা তো সবাই মিলে এই ভারতটাকে ভালোবাসি। এখানে কোনো হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই হবে, আমরা সবাই হিন্দুস্তানি, আমরা সবাই ভারতীয়, আমরা সবাই ইন্ডিয়ান। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের ভারতবর্ষে যারা আর্মি জওয়ান যারা আছে ওনারা যেভাবে প্রতিনিয়ত আমাদেরকে রক্ষা করছে, ওনারা বর্ডারে দাঁড়িয়ে, ওনাদেরও ফ্যামিলি আছে, ওনাদেরও জীবন আছে, তাও ওনারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে যেভাবে আমাদেরকে প্রোটেকশন দিচ্ছে, সেবা দিচ্ছে, ওনাদের জন্য যতটুকু করার আমরা করব। ওনাদেরকে অপমান করে যদি কেউ কোনো কথা বলে, সে যেই হোক, বিজেপি হোক, আদার্স কোনো পার্টি হোক, আমরা ছেড়ে কথা বলবো। আপনারা দেখেছেন যখনই এই ভারতবর্ষের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধটা লাগে, এরকম ভাবে আমাদের প্রত্যেকটা পার্টি আমাদের ভারতবর্ষে যিনি এখন চালাচ্ছে ওনাকে কিভাবে সাপোর্ট করেছে ইউনাইটেড ইন্ডিয়া। একটু আগে আমাদের ইউথ প্রেসিডেন্ট তাবেজান মহাশয় বলে গেলেন আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের সুদীপ মহোদয়, আমাদের এমপি উত্তর কলকাতা উনি গেছিলেন, উনিও বলেছিলেন প্রেস কনফারেন্সে যে আমরা সবসময় দেশের জন্য আগে আছি এবং আমাদের সকলের প্রিয় আমাদের দিদি, আমাদের চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি উনিও বলেছেন আগে আমাদের দেশ, দেশের পর সবকিছু। তাই বলবো রাজনীতি ছেড়ে নিজের দেশকে সাপোর্ট করুন। আর আমাদের দেশকে যারা যারা সাপোর্ট করছে, হয়তো কাউকে ভালো লাগতে পারে, নাও লাগতে পারে, কিন্তু কেউ কোনো রকম একটা বাজে কমেন্ট করবেন না যাতে কারো খারাপ লেগে যায়, কারোর ইগোতে লেগে যায়। যদি কারো কোনো প্রবলেম হয় সেটা তাকে পার্সোনাল জানা, সেটাকে মিডিয়ার মাধ্যমে বা পাবলিসিটি করে বলার কোনো দরকার নেই। এতে কি হয়, আদার্স যারা আছে, যারা সবসময় চায় আমাদের মধ্যে বিবাদ থাকুক, ঝুট হোক, ঝামেলা হোক, তারা আরো জিনিসটাকে করার চেষ্টা করে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আর তার আগে একটা কথা বলবো যে একটু আগেই আমরা কদিন ধরেই দেখছি যে বিজেপি যে এমএলএ মধ্যপ্রদেশে যেভাবে আমাদের সকলের দেন, আমাদের দিদি হোক, আমাদের যিনি সেননি, আমাদের ভারতবর্ষের যে উনি নিজের জীবন বাজি রেখে প্রত্যেকটা ভারতবাসীর জন্য লড়েছে এবং যারা জীবন দিয়েছেন তাদের জন্য লড়েছেন, ঢুকে ঢুকে পাকিস্তানে মেরেছে, যেভাবে ওনাকে অপমান করা হয়েছে, এটা আমরা ধিক্কার জানাই। ইমিডিয়েটলি ওনাকে অ্যারেস্ট করা হোক, করে যত রকম শাস্তি ওনাকে দেওয়া হোক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম, ভারত মাতা কি জয়, ইন্ডিয়ান আর্মি জিন্দাবাদ। ঠিক আছে, আপনি বলুন বলুন। বর্তমান যেটা চলছে পরিস্থিতি কি আপনি বলবেন? নমস্কার সবাইকে। আগেই জানাই আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিকে, ইন্ডিয়ান নেভিকে, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সকে খুবই অভিনন্দন। তারা একটা খুব ভালো অপারেশন করে পাকিস্তানকে মুতোর জবাব দিতে পেরেছে। আমাদের ভারতবর্ষে যে নৃশংসভাবে, নোংরামভাবে যে আতঙ্কবাদীরা ঢুকে ভারতবর্ষের ধর্ম জিজ্ঞেস করে, নাম জিজ্ঞেস করে যে ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্যটা নষ্ট করার চেষ্টা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি জবাব দিয়েছে। তার জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। শুধু একটাই কথা বলবো
এই ইন্ডিয়ান আর্মির সঙ্গে দেশের সরকারের সঙ্গে সে আমাদের বিরোধী সরকার, দেশের বিরোধী দল হোক বা আমাদের রাজ্য সরকার, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনিও পরস্পরভাবে তাকে সমর্থন জানিয়েছেন। তারা সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা আমাদের দেশের সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে যখন আমাদের এখানে একটা যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তখন আমাদের বিরোধী দলগুলো, দেশের বিরোধী দলগুলো বা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা একটাই বক্তব্য, সমাজ মাধ্যমে যুব সমাজের তরফ থেকে 59 ওয়ার্ডের যুব সভাপতি আর 59 ওয়ার্ডের যুব সমস্ত টিমের তরফ থেকে একটাই কথা বলতে পারি, পশ্চিমবাংলায় যেভাবে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, সাই আমরা সবাইভাবে মিলিতভাবে থাকি, তেমন আমাদের ভারতবর্ষে সমস্ত ধর্মের মানুষরা আমরা একতা হয়ে এই ঐতিহ্যটা আজ দিয়ে নয়, দীর্ঘ বছর ধরে চলে এসছে। এই পহেলগামের যে ঘটনা ঘটেছে, সেখানে আপনারা অনেকে হিন্দু মুসলমানের গল্প করছেন, কিন্তু ওখানে একজন জওয়ান কিছু টুরিস্টকে বাঁচাতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন। তার নাম হচ্ছে ঝন্টু আলী শেখ। তিনি একদম ধর্মে মুসলমান। সেই কথাটা কোনো জায়গায় মিডিয়াতেও তুলে আসা হচ্ছে না, কিন্তু বারবার এটা তুলে আনা হচ্ছে যে নাম জিজ্ঞেস করে, ধর্ম জিজ্ঞেস করে মারা হয়েছে। এটার বিরোধিতা সবাই করছে, আমরাও করছি, পুরো ভারতবর্ষে একটা মানুষ করছে। কিন্তু আমরা এটার সাথেও বলতে চাই যে আমাদের ভারতবর্ষে কোনোদিন ধর্ম বিভেদ ছিল না, না থাকবে। তাতে যতই পাকিস্তান চেষ্টা করুক আমাদের মাঝখানে ধর্ম বিভেদ লাগিয়ে দেওয়ার, সেটা করতে পারবে না। দ্বিতীয় একটা কথা বলতে চাই যে এই যে অপারেশন সিন্দুর দিয়ে যে অপারেশনটা করা হয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, সেটার উপর কোনো রকম রাজনীতি না করুক। মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান ভারত সরকারের যিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রত্যেক স্টেটে রয়েছে, তারা অনেক রকম ব্যানার, অনেক রকম সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়ছেন। এইটা শুধুমাত্র বিজেপির ক্রেডিট নয়, এটা ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের, সমস্ত সিটিজেনের ক্রেডিট। এই ভারতবর্ষের সেনা শুধুমাত্র বিজেপি রিপ্রেজেন্ট করেন না, ভারতবর্ষের সেনাকে সমস্ত মানুষ নিজের পরিশ্রমের টাকা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে, তাদের হাতকে শক্ত করার চেষ্টা করে। আমরা চাই ভারতবর্ষের সেনা এইভাবে আগে বাড়ুক, আরো যেন আমাদের ভারতবর্ষের ওপর যেভাবে যদি কেউ খারাপ নজর দেখে তার দিকে উত্তর দিতে পারে। এইগুলো আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। ঠিক কি বলবে আজকে সিচুয়েশন যে চলছে আপাতত পুরো ভারতবর্ষে পহেলগাম অ্যাটাক নিয়ে, তারপর বিভিন্ন কথা শুনতে পাচ্ছি, কি বলবে? সবাইকে প্রথমে বলি নমস্কার। সবাইকে প্রথমে বলি নমস্কার। আপনারা জানেন সবাই, বিগত কিছুদিন ধরে যে আমাদের দেশের পরিস্থিতি হয়েছে সেটা খুবই খারাপ এবং নিন্দাদায়ক। যেটা শুরু হয়েছে পহেলগাম অ্যাটাক থেকে, সেখানে আমাদের 26 জন টুরিস্টকে জঙ্গি হামলা করা হয়েছে এবং শুধু তাদের না, সবাই বলছে যে শুধু তারাই মারা গেছে, তারা হিন্দু ছিল তাই তাদের মেরেছে। আপনাদের জানা উচিত ওখানে যে হর্স রাইডার যে বাঁচাতে গেছিল, যে ঘোড়া সাওয়ারি করে যে বাঁচাতে গেছিল, তার নাম আদিল আলী। তাকেও মেরে দেওয়া হয়েছে। তিনি একজন মুসলিম, সেটা সবাইকে জানা উচিত। এবং ওখানকার মুসলিম যারা দেশের জন্য লড়ছে, তারা ছিল, আছে, থাকবে। আর এটাও ভেবে রাখা উচিত যে ওখানকার যারা লোকাল পাবলিক ছিল, লোকাল ট্যুরিজম ছিল, তারা খুব যৌথভাবে সাপোর্ট করেছে মানুষদের, একতাভাবে সাপোর্ট করে, কেউ কাঁধে নিয়ে, কেউ কোলে কোলে নিয়ে সবাইকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। তারা কিন্তু প্রত্যেকেই মুসলিম ছিল এবং ভারতীয় মুসলিম ছিল, এটা সবাইকে জেনে রাখা উচিত। আর একটা কথা যেটা বলবো, পাকিস্তান যেভাবে জঙ্গিদেরকে ঘাঁটি করে রেখে ইন্ডিয়ার উপর অ্যাটাক করার চেষ্টা করছে, সেটা যতই চেষ্টা করুক না কেন, আমাদের ইন্ডিয়ান সেনা যথেষ্টভাবে তাদের জান দিয়ে লড়বে এবং সবাইকে জবাব দেবে যে ভারতীয়র মধ্যে কোনো ধর্ম নেই, ভারতীয় শুধু নিজেরা একতাভাবে থাকে, সব ধর্মের মানুষ ভারতীয়রা আছে, সেখানে হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, সব ধর্মের মানুষ একসাথে আমরা এখানে বসবাস করি। ভারতীয় হচ্ছে কোনো হিন্দু ধর্মের দেশ না, ভারতীয় হচ্ছে কোনো মুসলিম ধর্মের দেশ না, আর ভারতীয় কোনো খ্রিস্টান ধর্মের দেশ না। আমাদের ভারতে যেমনি হিন্দু আছে,
সেমনি মুসলিম আছে, সেমনি খ্রিস্টান আছে। তাই সবাইকে অনুরোধ করব, আপনি হিন্দু হোক চাই মুসলিম হোক, আমি একজন হিন্দু, আমার যে যুব সভাপতি কথা বলে গেল তিনি একজন মুসলিম, আমার আরো ভাইরা আছে তারা খ্রিস্টান, কিন্তু আপনাদের সবার আগে এটা ভাবতে হবে আমরা ভারতীয়। দেশের জন্য যখন কিছু হবে, দেশের এগেইনস্টে যখন কিছু হবে, তখন আপনাকে শুধু ভারতীয় নামটাই নিতে হবে। আপনি ভারতে থাকবেন, ভারতে খাবেন, সবকিছু চাকরি বাকরি করবেন, ভারতে থেকে আপনি অন্য দেশের কথা বলবেন, অন্য দেশের পতাকা নাড়াবেন, এটা হতে পারে না। এটা যেই ধর্মেই মানুষ হোক না কেন আমরা এটা বিরোধিতা করব, আর এটা হতে দেব না। আপনাকে ভারতে থাকতে হলে ভারতের পতাকা নাড়াতে হবে, বন্দে মাতারাম, আমার ভারত মহান, এটা আপনাকে বলতেই হবে, সে যেভাবেই হোক না কেন। আর আপনি যদি এটা না করতে পারবেন তাহলে আপনার পক্ষে খারাপ, আপনার দেশের পক্ষে খারাপ। আর একটা জিনিস যেটা বলবো, যেটা আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে জানাতে চাই, এখন যে কোনো জায়গায় যে কোনো ঘটনা যে হয় সবার আগে মিডিয়া যায় না, সবার আগে থাকি আমরা লোকাল পাবলিক, নর্মাল পাবলিক, যারা নিজেদের ফোন দিয়ে ফুটেজ করে, যারা ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপে ভিউয়ার্স বাড়াবার জন্য ফুটেজ করেন, তাদের একটা রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যেই ফুটেজটা ক্যামেরা বন্দি করছেন, যেই অঘটন, যেই বিষয়টা ক্যামেরা বন্দি করছেন, সেটা কাইন্ডলি দয়া করে বিশ্লেষণ করে দেবেন। কারণ আপনি যেটা ক্যামেরায় করছেন, ক্যামেরায় ভিডিও করছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়ছেন, সেটা কিন্তু পাবলিক দেখছে। আপনি যেটা দেখছেন, যেটা ক্যামেরা করছেন, সেটা কিন্তু আপনি ভালো করে বুঝতে পারছেন, সেটাই আপনি ভাইরাল করে দিন, সেটাই আপনি বিশ্লেষণ করে বলুন আপনি কি ছাড়ছেন আর কি বলছেন। তাহলে যারা দেখছে, যারা শুনছে, তারা বিস্তারিত জানতে পারবে। আর সেক্ষেত্রে কি হবে, নিজেদের মধ্যে রেষারেষি, নিজেদের মধ্যে মান অভিমান, নিজেদের মধ্যে বিভেদ, হিন্দু মুসলিমের যে একটা সবসময় হয়েই আছে, আমরা ভাবি যে হিন্দু মুসলিম সবসময় আলাদা, আমাদের দেশে হিন্দুদের বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, মুসলিমদের দেওয়া হয় না। সেই ক্ষেত্রে সবার চোখ খুলবে, সবাই জানতে পারবে যে ইন্ডিয়া হচ্ছে কোনো হিন্দু মুসলিমের দেশ না, ইন্ডিয়া হচ্ছে সবাইকে নিয়ে তৈরি হয়েছে। আমাদের দেশের যতগুলো আর্মি মারা গেছে, আমাদের কাশ্মীরে যতগুলো নর্মাল সিভিলিয়ান মারা গেছে, আপনাদের জানতে হবে সবাই মুসলিম। যেসব আর্মিরা মারা গেছে তারা মুসলিম, তারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। যেসব সিভিলিয়ানদের জঙ্গিরা অ্যাটাক করে মেরেছে তারা মুসলিম। আপনারা কি করে পাকিস্তানিকে সাপোর্ট করেন? আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। হতে পারে আপনারা মুসলিম, তো মুসলিম তো কি হয়েছে, আপনারা ইন্ডিয়ার মুসলিম, আপনি ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করুন, আপনি ইন্ডিয়ায় থাকেন, ইন্ডিয়ায় খান। ইন্ডিয়া আপনার ভারত, সেটা হিন্দু না, সেটা মুসলিম না, ইন্ডিয়া হচ্ছে সবার। আপনি এটা করতে পারেন না, এটা আপনার অধিকার নেই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আর একটা কথা বলবো, যারা মারা গেছে পেহেলগামে অ্যাটাকে, এবং আমাদের নর্মাল সিভিলিয়ান কাশ্মীরে অ্যাটাক হয়েছে, উড়িতে অ্যাটাক হয়েছে, এবং যেসব আর্মিরা মারা গেছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমার ভারত মহান। আপনি বলে ইন্ডিয়ান মুসলিম ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করুন, তো ইন্ডিয়ান কোন মুসলিম ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করছে না? ইন্ডিয়ান মুসলিম অনেক জায়গায় দেখা গেছে, যেখানে হচ্ছে আপনি দেখতে পারবেন ফুটেজে, যে কোনো কোনো জায়গায় এখন ইন্ডিয়া পাকিস্তানের বিরোধিতা হওয়ার ফলে অনেক জায়গায় দেখা গেছে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ রাস্তায় লাগানো হয়েছে। সেইখানে আপনি যদি একটু ইনকোয়ারি করেন দেখতে পারবেন অনেকগুলো মুসলিম ছেলে তারা পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ খুলছে, অনেকগুলো মুসলিম মহিলা তারা পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ খুলছে। কিন্তু কেন এটা হওয়া উচিত না। আপনারা ইন্ডিয়ান, আপনারা ভারতীয়, আপনি ভারতে থাকেন, আপনি ভারতে কাজ কারবার করেন, আপনার ফ্যামিলি ভারতীয়, আপনি ভারতকে সাপোর্ট করুন, আপনি পাকিস্তানকে সাপোর্ট করতে পারবেন না। এইটা করবেন না। এইটা করলে আপনাদের মধ্যে, নিজেদের মধ্যে হিন্দু মুসলিমের একটা বিভেদ চলে আসবে, যেটা পুরো দেশ দেখতে পারবে। এটা করা উচিত না। সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, আপনি একসাথে থাকুন, একতা ভাবে থাকুন, এবং আমাদের দেশ এইভাবে এগিয়ে যাবে। ঠিক।